अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। मुकर्रम जा बहादुर के बड़े फर्जंद मीर अजमत जा नवे निज़ाम मुकर्रर। 3 फरवरी से तेलंगाना असम्बली का बजट इजलास। नामपल्ली नुमाइश की कार पार्किंग में आग लगने से 4 कारें जल गईं। और अमेरिका में एक शख्स की अंधाधुन फायरिंग से 10 अफराद हलाक, दीगर कई अफराद जख्मी। और अब खबरों की तफसील। नवाब मीर बरकत अली खां वाला शान मुकर्रम जा बहादुर 8वें निज़ाम की ख्वाहिश और फरमान के मुताबिक उनके बड़े बेटे मीर मोहम्मद अजमत अली खां अजमत जह को उनका जानशीन बनाया गया है। वो अपने वालिद की जगह आसिफ जाही सल्तनत के तमाम अलामती, रस्मी, उन्वानी और ज़ेली मकासिद के लिए आसिफ जाही ख़ानदान के सरबराह होंगे। आसिफ जाही ख़ानदान के रस्म व रिवाज की पैरवी करते हुए दुआओं के साथ एक सादा तकरीब 20 जनवरी को रात 8:30 बजे चौमोहल्ला पैलेस के दरबार हाल में निज़ाम हैदराबाद के करीबी अरकान खानदान, ट्रस्टीज, करीबी दोस्तों, खैर ख्वाहों और अमले के अरकान की मौजूदगी में मुनक्किद किया गया ताकि जानशीनी को तस्लीम किया जा सके और उसे रस्मी शक्ल दी जा सके। तेलंगाना असम्बली का बजट इजलास 3 फरवरी से शुरू होगा। असम्बली का इजलास 3 फरवरी को 12:10 बजे शुरू होगा। इजलास की इफ्तिताही दिन बजट पेश किए जाने का इम्कान है। अरकान असम्बली और अरकान कौंसिल को असम्बली और कौंसिल के इजलासों के बारे में मालूमात फराहम की गई। बताया जाता है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते की सपहर तेलंगाना रियासती बजट 2023-2024 की तजावीज़ का जायज़ा लिया। वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव और उस महकमे के ओहदेदारों ने इजलास में शिरकत की। मालूम हुआ है कि माली साल 2023-2024 में रियासती बजट 2.85 लाख करोड़ रुपये से 3 लाख करोड़ रुपये के दरमियान हो सकता है। तेलंगाना की एक खातून IAS ओहदेदार के मकान में रात देर गए एक डिप्टी तहसीलदार ने घुसने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके की गेटेड कम्युनिटी में रहने वाली खातून IAS ओहदेदार स्मिता सबरवाल ने इस वाक़े को ट्वीट किया। बताया जाता है कि मिर्चल ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाला डिप्टी तहसीलदार 45 साल आनंद कुमार रेड्डी और उसका दोस्त रात में गेटेड कम्युनिटी में वाक़ खातून IAS के मकान पहुंचे। उन्होंने सिक्योरिटी अमले से कहा कि वो स्मिता सबरवाल के मकान जाना चाहते हैं, जिस पर उनको इस बात की इजाजत दे दी गई। डिप्टी तहसीलदार ने कार में अपने दोस्त को छोड़ दिया, खातून ओहदेदार के मकान पहुंच गया और उनके मकान का दरवाजा खटखटाया। खातून ओहदेदार ने मकान का दरवाजा खोला तो वो नामालूम शख्स को देखकर हैरत ज़दा रह गईं। डिप्टी तहसीलदार ने उनसे कहा कि उसने 2 मरतबा उन्हें ट्वीट भी किया है और काम के सिलसिले में बात करने के लिए उनके पास आया है, जिस पर खातून ओहदेदार ने फौरी तौर पर सिक्योरिटी अमले को चौकस किया, जिन्होंने डिप्टी तहसीलदार को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया और उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया। नवाब शाह आलम खां इंजीनियरिंग कॉलेज मलकपेट की जानिब से तलबा व तालिबात के लिए एक मुनफरिद ग्लोबल एजुकेशन फेयर का एहतमाम किया गया, जो कि 21 जनवरी बरोज़ हफ्ता सुबह 10 बजे था शाम 4 बजे मलकपेट कैंपस पर मुनक़िद हुआ, जिसमें शहर के मारूफ एजुकेशन कंसल्टेंट्स हिस्सा लिए। इस ग्लोबल एजुकेशन फेयर का मकसद ऐसे तलबा व तालिबात की रहनुमाई है जो बैरून मुल्क आला तालीम के हुसूल के लिए कोशां हैं। अक्सर ये महसूस किया जाता है कि अमूमन तलबा को सही मालूमात हासिल न होने की वजह से मुश्किलात का शिकार होते हैं। इस फेयर के जरिए तलबा की काउंसलिंग की जाएगी और उन्हें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज, कोर्सेस और स्कॉलरशिप से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की गई। सुबह 10 बजे था दोपहर 1 बजे तक कॉलेज सेमिनार हॉल में कंसल्टेंट्स की जानिब से मालूमाती लेक्चरर्स का एहतमाम किया गया। इस फेयर में दाखिला मुफ्त था और सबके लिए खुला था। तमाम तलबा व तालिबात और उनके औलिया तलबा ने इस फेयर में शिरकत की। हैदराबाद के नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड के सामने वाक़े गगन विहार कार पार्किंग में हफ्ते की रात अचानक आग लग गई, जिसके नतीजे में 4 कारें मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गईं। बताया जाता है कि इब्तिदा में एक इलेक्ट्रिक कार को आग लगी, उसके बाद पार्किंग में रखी गई मजीद 3 कारें भी जल गईं। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। चूंकि ये वीकेंड था, लोगों की एक बड़ी तादाद नुमाइश में आई हुई थी। इस सिलसिले में नामपल्ली के आसपास के इलाकों में शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
ضلع جگتیال بلدیہ میں BRS کی چیئرپرسن بھوگا شراونی کے خلاف پارٹی کے نصف سے زائد کونسلرز نے بغاوت کر دی ہے۔ چیئرپرسن بھوگا شراونی کو عہدے سے ہٹا دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے باغی کونسلرز دستخطی مہم بھی چلائی۔ بتایا جاتا ہے کہ چیئرپرسن کے خلاف 27 کونسلرز نے اپنے دستخط کرتے ہوئے ایک مکتوب رکن اسمبلی ڈاکٹر سنجے کمار کے حوالے کر دیا۔ باغی کونسلرز نے چیئرپرسن بھوگا شراونی پر ایک طرفہ فیصلہ کرنے اور انہیں اعتماد میں نہیں لینے کا الزام لگایا ہے۔ جگتیال بلدیہ میں 52 کونسل ممبران ہیں، جن میں 48 کونسلرز اور 4 کوآپریشن ممبران شامل ہیں۔ ان میں سے 6 کانگریس کے کونسلر ہیں، 3 BJP کے اور 1 مجلس اور 1 آزاد کونسلر جنہیں مجلس کی تائید حاصل ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ باغی کونسلرز نے دھمکی دی ہے کہ چیئرپرسن کو نہ ہٹانے پر ان کے تحریک عدم اعتماد پیش کیا جائے گا۔ نظام آباد میونسپل کارپوریشن میں نمائندگی کرنے والے مجلس کے کارپوریٹر ہارون خان کے خلاف بدعنوانی کے الزامات عائد ہونے کے بعد انہیں پارٹی سے معطل کر دیا گیا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی کی ہدایت پر نظام آباد میونسپل کارپوریشن کے ڈویژن نمبر 13 سے نمائندگی کرنے والے مجلسی کارپوریٹر ہارون خان کو جماعت سے معطل کر دیا گیا ہے۔ نظام آباد ضلع انچارج ڈان صدر مجلس محمد شکیل احمد فاضل نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ چند دن قبل ڈویژن نمبر 13 کے دھرم پوری ہلز میں عیدگاہ اہل حدیث سے متصل قبرستان کی اراضی پر محرم کی غیر قانونی نکاسی کی گئی، جس کے خلاف قبرستان کمیٹی کی جانب سے پولیس میں شکایت درج کرائی گئی۔ مجلس کے ذمہ داروں نے کارپوریٹر ہارون خان پر الزامات عائد ہونے کی تفصیلات صدر کل ہند مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کو دی، جس پر صدر مجلس نے ہارون خان کو برطرف کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اسی دوران نظام آباد مجلسی قائدین کے ایک وفد نے ضلع کلکٹر نارائن ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے قبرستان کی اراضی پر مٹی کی غیر قانونی نکاسی کی تحقیقات کرتے ہوئے قاطعوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس سلسلے میں ضلع صدر محمد شکیل احمد فاضل نے ضلع کلکٹر کو ایک یادداشت پیش کی۔ مہاراشٹر سماجوادی پارٹی کے ریاستی صدر و رکن اسمبلی ابو عاصم اعظمی نے اورنگزیب کی حمایت میں بیان دیا تھا، جس کے بعد انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں موصول ہوئی ہیں۔ نامعلوم شخص نے آج انہیں فون کیا اور فون ان کے پرسنل اسسٹنٹ نے اٹھایا۔ فون کرنے والے نے مبینہ طور پر پہلے گالی گلوچ کی اور پھر ابو اعظمی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ ابو عاصم اعظمی کی شکایت پر اس معاملے میں ممبئی کی گوالابا پولیس اسٹیشن میں FIR درج کی گئی ہے۔ اس بارے میں ممبئی پولیس کا کہنا ہے کہ سماجوادی پارٹی کے مہاراشٹر کے صدر ابو عاصم اعظمی کو اورنگزیب کی حمایت کرنے پر فون پر جان سے مارنے کی دھمکیاں موصول ہوئی ہیں۔ فون کال کرنے والے شخص کے خلاف گوالابا پولیس اسٹیشن ممبئی میں IPC کی دفعہ 506(2) اور 504 کے تحت FIR درج کی گئی ہے۔ فی الحال مزید تفتیش جاری ہے۔ چیف منسٹر آسام ہیمنتا بسوا سرما نے کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ شاہ رخ خان کون ہیں۔ وہ ان کے یا فلم پٹھان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ واضح رہے کہ 2 روز قبل بجرنگ دل کے کارکنوں نے آسام کے شہر نرنگی میں ایک تھیٹر میں گھس کر فلم پٹھان کے پوسٹرز پھاڑ دیے تھے اور انہیں نظر آتش کر دیا تھا۔ اس تھیٹر میں پٹھان کی اسکریننگ کی جانی تھی۔ اس تعلق سے میڈیا کی جانب سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں سرما نے کہا کہ مجھے فون نہیں کیا، حالانکہ بالی ووڈ کے بہت سے لوگ مسئلے کے سلسلے میں ایسا کرتے ہیں، لیکن اگر وہ فون کرتے ہیں تو میں اس معاملے کو دیکھوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر امن و امان کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور مقدمہ درج کیا گیا ہے تو کارروائی کی جائے گی۔ واضح رہے کہ بالی ووڈ میگا اسٹار شاہ رخ خان کی فلم پٹھان کے گانے بے شرم رنگ میں دیپیکا پڈوکون زعفرانی بکنی میں نظر آئی ہیں۔ اس پر شاہ رخ اور ان کی فلم کو شدید تنقید کا سامنا ہے۔ وشو ہندو پریشد بشمول دیگر تنظیموں کے کئی لیڈران نے فلم پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مملکت سعودی عرب میں بارشوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ سعودی عرب موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ اتوار سے جمعرات تک مملکت کے بیشتر علاقے بارش کی زد میں رہیں گے۔ پیر سے مکہ مکرمہ، مدینہ اور شمالی ریجن میں بارش کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ موسمیات کے قومی مرکز ترجمان حسین القحطانی نے کہا ہے کہ مملکت کے وسطی، شمالی اور مشرقی رینجز کے علاوہ مکہ اور مدینہ رینجز بارش کے نئے سلسلے کی زد میں ہوں گے۔ سبق نیوز کے مطابق حسین القحطانی نے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بتایا کہ موسم سرما کے آغاز سے مملکت میں برسات کا بھی آغاز ہوا تھا، جس سے درجہ حرارت میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ ترجمان موسمیات کا کہنا تھا کہ مملکت میں بارش کے حوالے سے رپورٹیں خوش آئند ہیں، جس سے مملکت میں پانی کے ذخیرے اور سبزے میں اضافہ ہوگا۔ حسین القحطانی نے مزید کہا کہ ریاض ریجن خصوصاً دارالحکومت اور ریجن کے دیگر علاقوں میں درمیانے درجے سے تیز بارش کا امکان ہے۔
अमेरिका में एक मरतबा फिर फायरिंग का वाक़या पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलिफोर्निया में चीनी नए साल के मौके पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम के दौरान फायरिंग हुई। बताया जाता है कि इस वाक़े में कम अज़ कम 10 अफराद हलाक हो गए हैं। ये वाक़या कैलिफोर्निया के मॉन्टेरी पार्क में पेश आया। हफ्ते की रात पेश आने वाले इस वाक़े से इलाके में खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है और उनका इलाज किया जा रहा है। फायरिंग मुकामी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे के करीब हुई। जब यहां मॉनेटरी पार्क में चीनी नए साल की तकारीब जारी थी तो एक शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मालूम हुआ है कि इस दौरान कई लोग गोली लगने की वजह से जख्मी हुए हैं। फायरिंग की वजह मालूम नहीं हो सकी है। रियाद में किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के नाम से तामीर किए जाने वाले नए एयरपोर्ट से मुताल्लिक़ महकमे शहरी हवाबाजी के सरबराह ने अपने एक बयान में तफसीलात जारी की हैं। यह सऊदी महकमे शहरी हवाबाजी के सरबराह अब्दुल अजीज अल दलही ने कहा है कि 2030 तक किंग सलमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाद से सालाना 120 मिलियन अफराद सफ़र करेंगे। 2050 में 185 मिलियन अफराद सफ़र कर सकेंगे। 2030 में एयरपोर्ट पर 4 रनवे होंगे, जबकि 2050 में उनकी तादाद 6 हो जाएगी। अल अरेबिया नेट के मुताबिक समानिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि दारुल हुकूमत रियाद में किंग सलमान एयरपोर्ट का महल वक़ूफ़ मुनफरिद है। सबसे अहम बात यह है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है और ये बराह रास्त पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की निगरानी में होगा। महकमे शहरी हवाबाजी के सरबराह का कहना था कि सऊदी अरब के तमाम एयरपोर्ट्स पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के हवाले किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आइंदा चंद माह के दौरान किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाद और दम्माम एयरपोर्ट की मुंतकली की कार्रवाई अमल में आ जाएगी। याद रहे कि गुज़िश्ता साल नवंबर में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद में किंग सलमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मास्टर प्लान जारी किया था। उनका कहना था कि किंग सलमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर से रियाद दुनिया भर के लिए गेट बनेगा। ट्रांसपोर्ट, तिजारत व सयाहत का इंटरनेशनल फ्रंट होगा। नया एयरपोर्ट रियाद को दुनिया के 10 बड़े ताकतवर इक़्तिसादी शहरों की फहरिस्त में शामिल करने के हवाले से सऊदी मंसूबों को आगे बढ़ाएगा। दारुल हुकूमत रियाद की बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरतों को पूरा करेगा। दारुल हुकूमत की आबादी 2030 तक 12 से 20 मिलियन तक पहुंच जाएगी। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। मुकर्रम जा बहादुर के बड़े फर्जंद मीर अजमत जा नवे निज़ाम मुकर्रर। 3 फरवरी से तेलंगाना असम्बली का बजट इजलास। नामपल्ली नुमाइश की कार पार्किंग में आग लगने से 4 कारें जल गईं। और अमेरिका में एक शख्स की अंधाधुंध फायरिंग से 10 अफराद हलाक, दीगर कई अफराद जख्मी। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।